kanila siguro nakasala. Apan sa tanaw silang tanan, biktima lamang sa kakulangan o kakulian sa katilingban. Naku, lalong-lalong binamama mo ba? Dapat. Pero korek na, maong kinahanglan nga sila matagaan og igo, pagtagad. Sa samang paagi, atong napagbati sa ila nga atong girespeto ang ilang katungod sa ilang pagkatao. Maong ako! Kitang tanan! Malipayon sa atong nagahin nga regalo o panahon para sa mga female wards dinhi sa Correctional Institution for Women in Mindanao. Sinood na oni nga binagyo sa ilang mga kapamilya pero kita sa ABS-CBN tanan kita kapamilya. Ano naman ni kapunta na matagaan yung pagmaya o pagtagad ang atong mga residents dire labi na sa panahon sa Pasko. Dili na naning kamot hasta maning tiil, ha? Kami mga kapamilya ng sa DDS para ma-share naman yung mga blades. Ay, atong hinumduman ng ilang pagkahimutang sa bilangguan nga dili nagpasabot nga sila di kastigo, ha? Mas labing mahinungdanon nga sila matagaan o gayon nga makabagpo sa ilang kinabuhi silang kagalingon ug makabalik nga usa ka produktibong miyembro sa katilingban. Busa! Magkita-kita na po tayo sunod Domingo! Dinhi na isla!